Pero lato po yung shoutout tol. Itong pandol mga amiguhan ba ni Alpha Lems, shoutout ni mo Alpha Lems, ni Blackbird sa Dalagit, daghang salamat Brad. Ni Kuan, ni Loverboy sa Danau City, sa Raid 7 na sila nga grupo. O uban pa, shoutout ninyo dito tanan, daghan kayo. Oo, di na to. Sunod ako i-shoutout. Message lang, shoutout mo tanan. Sige dol, di ta magdugay. Dol, happy morning. Testing sa atong Super Jeepol dol. Jeepol Collinear, Super Jeepol. Hay, tala ni dol, balik. Ilangob so talangob. Langob do. Sudah. Tapi lang. Asa tani atas ani testingan ng Super Jeepol ni Baymon. Gasa kotob. Set up diri. Ops. Ikaduhang balik. Naagya po ni sa bukiran sa Buhisan, Barangay Buhisan. Oops. Ini mga Bermuda. Uwan naman. Metro Cebu. Good morning. Tapos Baymon diri. Testing po. Okay. Up. Bunga, Abuy-Blade, your coming here 10-4, you will delete and then want to for any possible contact for the rest of the day. Slot number 3490, Jubong, for slot number 7, plus Uber with handle name Noli from Subud Southern Leyte. Your coming here 10-2, you will delete and then want to for this platform form of ours. We know it, sir. We can go for everything. Plus Uber, God bless. Giling siguro ni nila Slot number 7, plus sa HRL nga frequency sa kabalikat. Good morning, from Pharma 1. This is Kitty for the 0800 with the handle of Elizabeth. The practical sign of octopus. Check in ta. Morning shout out. Just sitting down. And lastly, Abuy-Blade. Good morning to Open 41 Monetary Station. Station. Good morning. At listing ta ni Super Jeepol na to ato dito. Mabuhay ka, ma'am. Big Tango with the handle name Elizabeth. With the practical sign octopus. With the transmitting down at LRT. For any possible contact for the rest of the day. Slot number 35, 100, octopus. Control check-in Baymon. Yes, sir. Go ahead. Good morning. Yeah, good morning everyone. And checking in. Just joining the net morning net. Pansikolsan Baymon from Metro Cebu using portable na ako sa tumoy sa bukid. Naka-video ni samtang nag-testing. Negative traffic ma'am. Just supporting lang ko sa morning net. Mabuhay 73 po. Back to you, control. Thank you for coming up, Baymon, down Cebu City. Thank you for coming up. You're coming here 10 to sir. You'll be 10, 8 and 10, 1, 2. I know if ever you've got this platform of ours. Daghang salamat for dropping by to this platform. God bless. Slot number 8, Baymon, down Cebu City. Thank you, sir, and God bless. Sa kuwan to late ito mga ka-idol. Okay kayo. Ngita taglaing frequency atong testingan. Ito, nag-promote dito ito. Ikatip. Kamigin oh. Walay kuwan dito. Walay naka set up nila kuwan dito. Wa man si Rowan god. May tutog na si Rowan kay nagkatabi may true repeater pero murag white challenge man kay moabot man gani dito repeater nila. Ganahan ko try unta simplex pero nagistorya mi gani ha repeater. So moto wala na ko ma-video. Monitor ako ani. Niya dayon testing ko glain. Breaker.
Breaker. Breaker. Kopya, may buntag mo control oh. Kanang nag-testing ra ko control, nag-scanning ko niya namo ko gibuhat nga antena ng collinear ba. J-pol. Na ako sa Metro Cebu, pero na ako sa tumoy sa bukid. Di kuan ako, gitesting lang ako sa frequency, wala ko kubawag unsa nga kuan nga grupo. O kuan, happy morning niya. Go control. Go. Kopya sir, matanggo kayo sir. Kanang may kay naa ka makakopya kanako sir. Kanang ga-testing ko sir. Si Baymon din down sa Metro Cebu. Na ako sa bukiran nag-testing ko ni akong DIY homebrew nga G-pol collinear bitaw sir. Then how copy ko da sir ang location nimo sir? Unsa ni nga ko andre sir? Pasensya na sa disturbo sir. Go. Kopya sir ang location nimo sir, yang condition sa imong radio dia sir, unsa i-setup sir? Kopya Danau ni sir, Danau. Kopya o kanang mao ni grupo sa katong secret kaniya to. Kopya o Red 7. Nagkita-kita ba yata dito sa NTC ba o. May kay ano scanning ko mao din ni frequency sa simplex ra ko niya. Tanggo kay nimo. Kansa kinto nga na sir si Baymon day ko sir. Baymon na tinipog pa para pasikolog ka boy. Location Danau City. Kopya o naka-video karon Loverboy. Ako ning gi-testing para documentary nako nga kuan ba. Nag-antina making man ko Loverboy. Nya mayo-mayo J-pol collinear. Dayon portable B80 simplex how copy again? QSLO. Sige, tanggo kayo mo da niya mayong morning. Kaabot ko kuan. And kinsa pa ilain diha makakopya? Mani makopya dyan mo maday. Maday okay. Diwa, gabi ba na dili ko kakopya niya oh. Sa kamay lang ako eh. Kana ako agad. Oh, dali mo ba na siya? Location dali mo siya? Okay. Kopya location ako for my location Barangay Buhisan, Bukiran nga bahin na niyo niya. Using nako portable ra sad ni simplex gi-areala nako og collinear J-pol portable gamay ra ni glabay ron. Mao siguro wala ko kaigo saya umbot og ngano ang yang setup mo say setup diha niya Loverboy. Kopya o basin siguro dili kaigo sa iyang kuan line of sight at least nakaigo ko diha sa imo ha Loverboy. Sige Loverboy, salamat kayo. Shout out diha. Okay naka video karon. Post ni nako. Baymon Bay nga Facebook. Oh, maglisod ko kay kuan kanang time sa Kopya o guys, kaning scanning ra ko to primero kay simplex naman ko kay kaning ako'y dito ring reading glasses pamutong ni break ko through simplex na nakopyahan kong Loverboy. Amay ni kay nahatagan ko niya og kuan aning input output. ako ni save. Ako gatisting ra ko kanang antayin na nako ba. Naka-video karon. Ako ning i-kuan documentary. Hindi pa gyud ko kaabot sa barangay hall kanang dool sa simbahan o unahan ay taytayan diha. Anara ko diha dool ang kapilya. Yeah, ako i-off na.
Kopya Delta Yankee 7 Echo Mike. Okay, X-ray Echo Mike. Delta Yankee 7 X-ray Echo Mike. Oh nya si DY7MO and then ni Baimon. Lamat kanimo control. Oh, ako ning i-save. Lamat kayo ha. Salamat kayo. Kopya Black oh. May adlaw nimo da Black. Ano man na? Roger. Oh, pati asa ng sounds. Ay, ko ng sounds kay diya ga-testing ko naka-video karon. Bakit na? Ibig ng sound, sir. Kirig ng sounds. Kopya oh. Ay, musta da kapunuan nimo dire? Puno ko. Huwag radyo ah. Puno ni Pirming. Ano kan siya? Natumoy naman kada. Kani puno ni dia? Oh. Puno. Sir. Loud and clear. Unsa kag ilo power ni portable ra ba ni? Akong ilo power pagada portable ha. Sige. Kana. Low power. Niki Brad, tulo ka dar. Readable. Audio over. Lano gamaya na lano pila na ni ka watts ba? Ay no na ako diri ga testing ko diri. Elevated man ni. Copy. Wala pa, for testing pa ni siya. Kini, antinaha Super J-Pol. Collinear ba? J-Pol. Super J-Pol. Kaya, dito naman kang trito, no? Manang kang bilar. Oh, man ako dito ni Trito. Duha ka gabi ko. Pero mabalik pa ko dito. Ito naman yung distansya lang mga 1 kilometer. Kuha na pliti man. Malakaw rin ko, lakawon ko. Nya, sakay lang ko kay. Kuha man. Doon lang yun kayo. Mga rin mo ron? Mga rin mo? Tapos Jarix nung kung kuhan ka ng nagapa. Doon sila si Talos. Talos dito, lalura. Si Kinsa man na. Dito, pero Talos ba katubang Atong i-off.